हाय गाईज. सो मला सगळी बोरी आसात म्हणून खूप दिसांनी व्लॉग करतायस. तुम्ही म्हणटा आसतली खूप दीस जाले व्लॉगिंगार सेलस एक्टीव बीन ना म्हणून. तुमकां बेगीनूच गोमोन येतलें कित्याक लागून सेलस एक्टीव ना पळय तें. ओके. आनी सजमता तुमकां म्हजो व्लॉग ह्या 2-3 म्हयन्यांक हांव करतलो. सो सजमता तुमकां बरें लागतलें म्हणून आनी तुमी मोग दितले म्हणून जे म्हजे बायलेक दिता पळय तसोच म्हाका मोग दितले म्हणून. ओके. आयज कोणाचो बर्थडे आहा ताका हॅपी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू. आनी आयज कोणाचे काजाराचोय दीस आहा ताका हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके. आयज हांव धाकटोच एक व्लॉग करतलो दर्या कुशीक वेता पळय तो. सो पयले चाव बीन करपाचे बीन ते आयटम्स घेवंक वचया. सो हांव तुमकां दाखयतलो. पयलो आतां फ्रेश जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो गायज हांव रेडी जालो. ओके. हांगासर खूब थोडांय पडल्या. ओके. तितली ना पूण दर्या कुशीक म्हणल्यार थोडांय आसतलीच न्हू. सो चाव बीन पिवपाक बीन दर्या कुशीक लायक गोंयचो सारको फेवरेट. सो हांव आतां आयटम्स घेवंक वता तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता. सो लेट्स गो. सो गायज आतां हांव भायर सरता. ओके. ही तुमी रेडी आहा सायकली म्हजी. सो तुका हांव थंयसर मेगा मार्टान पावतकूच कंटिन्यू करता. दूध हिंगा खूब म्हणजे वेरायटी मेळटा गायज. ओके. सो म्हाका कांय चड व्हडली नाका. सो हांवें धाकटेंच एक घेता. सो जालें चलया. सो हिंगासर काय बार्बेक्यूचे सगळ्यो वस्तू मेळटात. ओके. पूण सद्याक म्हाका हिंगासर हें ना. हिंगासर सगळें हें मेळटा बट सद्याक कॅन ना. सो म्हाका तायलुसान वयचो पडटलो. तायलुसी म्हणून हिंगासर एक धाकटें तें आहा. धाकटें म्हणजे चड व्हडलें ना पूण आहा. सो तातूंत वयचो पडटलो आनी म्हाका घेवचें पडटलें. सो थंय पावतकूच मागीर मेळता तुमकां. सो गायज दूध घेतलें आनी आतां तायलुसान वयता. तायलूस म्हणून हांगासर एक स्टोर आहा. ओके. सो तुमकां दाखयता. सो गायज सद्याक पोर्टेबल घेतला हांवें आनी हें घेतलां. सो आतां चाव करपाक जाय म्हणून ते कंटेनर घेवपाक वयता. ओके. सो तुमकां दाखयता सर. गायज हांगासर खूब वेरायटी आहात लायक गोल्डन, मरून, सिल्वर, ब्राउन सगळें. ओके. म्हाका चड हें नाका काय. सो हांवें ही घेतली बी. चायक बरी धाकटीच आहा विथ हँडल. ओके. सो चलया मागीर जालें. हें घेतलें, ही घेतल्या आनी हो एक घेतला. सो आतां पे करता कावंटरार आनी मागीर तुमकां हांव रुमान मेळटा. सो गायज ऑल सेट. हांव फकत आतां शोरमा घेवंक येयला 2 चाय बरोबर खावपाक. ओके. सो ही सायकली सगळी रेडी आहा सगळें हें करून. सो थंय पावतकूच मागीर तुमकां हांव कंटिन्यू करता. सो हांगा न्ही गायज लायक चड बिची ना गायज. लायक आमकां लागीं ना. सो आमकां हिंगा दर्या आहा नॉर्मल लायक हें आसता पळय तें लायक आमी गोंया पोयंत म्हणटात. पोय वो मानोस म्हणटात. सो वोय तेंच लायक चड पयसूय ना
आमकां 5 मिनटांचीच वाट दर्या कुशीकूच आमकां सारकी पडटा. सो हांवें तितल्या थिंचरूच येतलो आनी बसतलो. ओके, सो हांवें सगळो स्टाफ घेतला. सो हांवें म्हटलें खूब दीस जाले, बायलेक सांगलें ब्लॉगूय तुवें काडूंक ना. सो म्हटलें हांव करता म्हटलें ब्लॉग थोड्या दिसांक, लायक थोडे दिसांक म्हणजे थोडे म्हयनेय करूंक शकता. आनी तुमकां तुमचो मोग तुमी म्हाका दिलो, मागीर बायलेक दिला पळय तोच, जाल्यार हांव कंटिन्यू करतलो आनीकूय ब्लॉग्स काडपाक फुडें धाकटेच. ओके, सो ऑलमोस्ट पावत येयलो हांव. जर वेतूकूच मागीर सगलो सेटअप बीन कोत्ता बीन तें सगळें दाखयता की हांवें. हे पळय गायज, असो रामीस पडटा, मातशें भुतयल्यान आहा तो रेड दिसता पळय तो. आनी मागीर हें व्हडलें जंक्शन आहा. ओके, हें दिसता पळय तें मातशें मोरगाचें हें म्हणटात आमी, सम वॉल्स दे आसा हें. आनी ताज्या फाटल्यान ती बीच. सो आतां हांव क्रॉस कोत्ता रोड आनी मागीर तुमकां दाखयता ते वटेन. सो गायज हो पळय, हांव सद्याक स्पॉटार पावलां, पूण हिंगासर तें लांब आहा फुडें बसून. सो हांव पळयता थंयसर म्हाका बऱ्या भशेन बसोंक मेळटलो, लायक सुसेगाद पळय थंयसर. ओके, खूब जाण लोक येतात हिंगासर बसपाक रातचे बीन, कित्याक बरें वारें मारता हिंगासर. दर्या कुशीक व्हडी बीन आहात. ओके, बोट्स बीन आहात हिंगासर. लोक खूब जाण बसपाक येतात हिंगा रातचे आसतात हिंगासर रातीक 12 पासून. चड करून विकेंड्सांक येतात, लायक फ्रायडे तांचो विकेंड. पळय हिंगासर आतां सद्याक हा गायज हांव एक स्पॉट सो मेळला एक बरो. ओके, पळय हिंगासर कोण ना बसलोलो. ओके, सो बरें आहा हिंगासर. सो हांगासरूच बसल्यार बरो, कित्याक फुडें खूब लोक भरला, पळोवंक शकता तुमी. गाडयोच्यो खूब आहात. सो हांव हिंगासर बसतां आनी सेटअप मारता आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता सगळें कितें कितें हांवें हाडलां आनी कितें कितें पळय. ओके गायज, सो गायज सद्याक हांव म्हज्या स्पॉटार पावलां, पळोवंक शकतात तुमी. ओके, शोरमा हाडला गायज हांवें. ओके, हे हांवें चाव करपाक घेतला नवो पळय तो, फुडें दाखयला तुमकां. ओके, मागीर हो गॅस तांचो. ओके, आनी हाडल्या
ते आमकां जाय ते पॉप ओके ते घालून हाडलें सो गायस आमी गरम गरम हातांत हाडला सो गरम गरम खावंक जाय आणि मागीर काडूंक जाय करूया दोगूय घातले सो मातसो यो आनी खतखतो खूब लोक हिंगा गायस कितें कितें येता बार्बेक्यूय करता गायस बार्बेक्यू करून मागीर थोडे जाण बसपाकूय येतात बेश्टे हे चाव बीन घेवन थोडे जाण हिंगा स्क्रीन बसून घालतात गायस केन्नाय मॅच बीन आहा तांची जाल्यार लायक बारींतल्यो टिमी फुटबॉल टिमी बीन आहा जाल्यार तांचे बरोबर हे करतात मागीर ओके सो म्हजी चाव जाली गायस ओके सो वास बरो येयलो गायस ओके सो घालता म्हजी चाव रेडी ओके सो आतां शोरमा हाडला तो खाता आनी एन्जॉय करता बेस्ट आहे बेस्ट झाला
सो गायज हो म्हजो धाकटुलोच व्लॉग. सो तुमकां लायक जाला जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. थँक्यू अँड सी यू सून.